dim na na da di ra na ta gi da da ga dim na na da di ra na ta gi da da ga dim na na da di ra na ta gi da da ga da di ra na ta gi da da ga dim na na da di ra na dim na na da di ra na di ra na di ra dim na na da di ra na di ra na di ra dim na na da di ra na di ra na 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 da di ra na dim na na da di ra na di ra na di ra dim na na da di ra na di ra na di ra dim na na da di ra na di ra dim na na da di ra na di ra na di ra dim na na di ra na di ra na di ra dim na na da di ra na di ra na di ra dim na na da di ra na di ra na di ra dim na na da di ra na di ra na di ra dim na na da di ra na di ra na di ra na na da di ra na di ra na di ra dim na na da di ra na di ra na di ra dim na na da di na di ra na di ra dim na na da di na di ra na di ra dim na na da di ra na ta gi da da ga dim na na da di ra na ta gi da da ga dim na dim na tom na ku kun da di dim na tom na dim na tom na ku kun da dim na tom na dim na tom na ku kun da di dim na tom na dim na tom na ku kun da di dim na tom na dim na tom na ku kun da di dim na tom na dim na tom na ku kun da di dim na tom na dim na tom na ku kun da di dim na tom na dim na tom na ku kun da di di na do na ku kun da di dim na tom na dim na tom na ku kun da di ki da ki da ki da dum ta ki da ki da dum ta ki da dum ta ki dim na na da di da na da di da na dim na na da di da na da ki da da ki dim na na da di da na di ra na di ra dim na na da di da na di da na di da dim na na di ra na di ra na na da na di re na di re dim na na da di re na di ra na di ra di na na da na di re na di re dim na na da di re na di re na di re dim na tom na dim na tom na ku kun da di dim na tom na dim na tom na ku kun da di ki da ki da dum ta ki da ki da dum ta ki da dum ta ki da ki da dum ta ki da ki da dum ta ki da dum ta ki da ki da dum ta ki da ki da dum ta ki da dum ta ki dim na na da di re na di ra na di re dim na na da di re na di re na di re dim na na da di re na di re na di re dim na na da di re na di re na di re dim na na da di re na ta ki da ga dim na na da di ra na ta ki da ga dim na na da di ra na ta ki da ga nava nava sundara vilasita శశిముఖ కవనాది లలిత కళ పరిపూర్ణ నవ నవ సుందర విలసిత శశిముఖ కవనాది లలిత కళ పరిపూర్ణ శ్రవణానందకర మురళీ వాదన విశారద నీరద నీలవర్ణ శ్రవణానందకర మురళీ వాదన విశారద నీరద నీలవర్ణ నమ్ కిట తగ నమ్ కిట తగ తగ దిముద దిముద తగ కిట తగ జను తగ nom ke ta ta ke dim dim ta ke ta ke junu ta ke నమ్ కిట తగ నమ్ కిట తగ తగ దిముద దిముద తగ కిట తగ జను తగ nom ke ta nom ke ta ke dim dim ta ke junu ta ke నమ్ కిట తగ నమ్ కిట తగ తగ దిముద దిముద తగ కిట తగ జను తగ నమ్ కిట తగ నమ్ కిట తగ తగ దిముద దిముద తగ దిముద తగ జను తగ nom ke ta ke dim dim ta ke junu ta ke నమ్ కిట తగ నమ్ కిట తగ తగ దిముద దిముద తగ కిట తగ జను తగ నమ్ ke ta nom ke ta ke ta ke junu ta ke నమ్ కిట తగ నమ్ కిట తగ తగ దిముద దిముద తగ కిట తగ జను తగ నమ్ కిట తగ నమ్ కిట తగ తగ దిముద దిముద తగ కిట తగ జను తగ నమ్ కిట తగ నమ్ కిట తగ తగ దిముద దిముద తగ కిట తగ జను తగ నమ్ కిట తగ నమ్ కిట తగ తగ దిముద దిముద తగ కిట తగ జను తగ నమ్ కిట తగ నమ్ కిట తగ తగ దిముద దిముద తగ కిట తగ జను తగ నమ్ కిట తగ నమ్ కిట తగ తగ దిముద దిముద తగ కిట తగ జను తగ నమ్ కిట తగ నమ్ కిట తగ తగ దిముద దిముద తగ కిట తగ జను నమ్ కిట తగ నమ్ కిట తగ తగ దిముద దిముద తగ కిట తగ జను తగ నమ్ కిట తగ నమ్ కిట తగ తగ దిముద దిముద తగ కిట తగ జను తగ నమ్ కిట తగ నమ్ కిట తగ దిముద దిముద తగ కిట తగ జను తగ తాంగ్ తో తాంగ్ 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 తా ది రే dim na na ta di re na di re na di re dim na na ta di re na ta ki da ga dim na na ta di ra na di ra na di ra dim na na ta di re na di re na di re dim na
na da di re na di re na di re de na na da de ka din na na da ka din na na da di re na di re na di re na. It is hard to know where to begin when speaking of a musician of the stature of Vilayat Khan. He shares the stage tonight with his son and disciple Shujat Khan. And the ever ebullient Zakir Hussain. To bring to a fitting climax this extraordinary evening at the Carnegie Hall. Father and son share a musical heritage that goes back 300 years to the near-mythical figure of Tansen, who played and sang at the court of the Mughal Emperor Akbar. Vilayat Khan's grandfather, Imdad Khan, and his father, Inayat Khan, were both brilliant musicians in their time. In the finest musical traditions, both here in the West and in India, those who gain preeminence do so by virtue of their innovations, for the very simple reason that creativity cannot be contained by traditional orthodoxy. There have been many innovations introduced by Vilayat Khan, chief among them the gayaki or vocal style of playing the sitar. The instrument has been modified to widen its range, bringing it closer to the almost limitless possibilities of the human voice. One aspect of the gayaki style depends on the increased use of portamento effects, achieved on the sitar by the sideways deflection of the melody strings. This style, now widely accepted and used by many musicians, produces great gasps of delight from the audience, who enjoy the subtle ornamentation and grace notes that linger delicately in the air, like the fragrance of jasmine on a warm summer's night. Ladies and gentlemen, will you please welcome Vilayat Khan, Zakir Hussain, Shujat Khan, on Tanpura, Hidayat Khan. Ladies and gentlemen, Vilayat Khan. Well, I have seen all these 50 years when I was already grown-up man, rather. And I thanks to God that at this age, at least I could see 50 years of my country. I will try my best to present myself. Music is such a thing that you practice, acquire knowledge, perfect yourself whole life as a performance or as a performer. You do not know what is going to be tonight on the stage. It means that whole life you are going to give the examination. Before I was born, my mother was carrying me, and for her to have had to go to concerts and things and sit there all night because my father and everyone believed that the child she's carrying is his son and he's going to be a musician and he's already hearing, so he's got to sit and listen to this concert. So I guess everyone gave me a choice, but was kind of decided what I had to do. It was, lot of us grow up in India with dreams that parents make for us. This is, and they not drill, but they actually put it into your mind so many millions of times since your childhood what they'd like you to be. So
But my father was good. At one time, he did give me a choice to do something else if I did want to. Allowed me to try things out, but I guess I realized very quickly that music was what I wanted to do. We have the custom in our country when we make the end of the music's night, then we end with Sadarangini Bhairavi. And by grace of God, I'm very grateful to the whole organization, organizers, and all of you that you people have listened to our music so patiently, and such a great masters has come here and performed their pure, and that's so great music. I am very great honor to just be here. I shall start with Bhairavi. There is very little time. I wish with such a distinguished audience I would have got at least 2-3 hours. Now you may ask that you don't know, you have come here and sit down. How do you know it's a distinguished and such a good audience? Because I understand the other masters, they sang and performed, and how greatly appreciated by you people. Anyway, I will not take more of your time, and little bit whatever time is left and given to me, I shall start with Bhairavi.